राजधानी रे बाहुड़ा यात्रा रे मातिले बंजारा गैंग भक्तिर रस भितर भिजुले भक्त आउ ए भिड़ भितर मातिले बंजारा गैंग रो लेडी गैंग सुना चेन झांपी नौथिबा बेले रेड हैंड धरिछंती पब्लिक केवल सुना चेन नुह मोबाइल मध्य पकेट मार करछंती सीधा सड़क चित्र देखेबी होउची भुवनेश्वर शैलेश विहार जगन्नाथ जो मंदिर रही से अंचल जिते रथ यात्रा रथ टणा जाऊला से समय भक्त मैंने जिते भगवान को दर्शन कर जगन्नाथ को दर्शन कर रथ टाणुले तार मौका भितर किभली भाव में पाखापाखि 3 जन लेडी लुटेरा से माने सुना चेन को नहीं जाउथिबा बेले एपरिक रेड हैंड धरछंती पुलिस को जिम्मा देइछंती आमे कथा बा जो माने शिकार होइछंती सुना चेन हजि जाइछि बा नहीं जाइछंती प्रतिक्रिया नेबा जेतेबेले आपण रथ टाणुथिले जगन्नाथ को दर्शन करथिले कोन होइतिले केतेबेले से घटना घटिला डी कहले 6टा 6:30 भितरे 6:30 भितरे आमे भी गहली भितरे पसिनु आमे से कोट जो कोट हरिमला मेडिसिन स्टोर से कोट ठिया हेतिलु से तो रथ तो टणा हला लोक तो माने गहली हे गेला सेही समय आमे मु भी माने खाली माने मुंडेर भी लुगा देइतिली माने मु जतो रथ तो भिड़ा हला तो एमती हे गेली माने गहली तो एमती ठेली हे गेले सेती बेले मो चेनटा को से काटी नै गेला काटी नै तो चेन चेन भितर ता आउ 2-4 हाथ बाटरू आउ जनकर काटी नै गेला आउ जनकर तो काटी देला आमे तो एई लोक कहि कि ता पछ पछे गलु तापर होची ताकू धइलु ताकू धरि के आनी कि थाना रे रखिचु सेटा आपनकर केते ग्राम सुना छे मोर 22 ग्राम ताकर कते तमर को ताकर सुकी से माने देखियो केमतिकार कोहलिया कतरा केते जण थिले जे कुहाउची 3 जण कुहाउची 3 जण लेडीज से किंतु हम ओडिया लोक नहंती से बाहर देश बंगाला लोक कि कोन तापर से स्त्री लोक 3 जण आसंती हो एमती अलग ताकर एकाधिक गैंग थिबे एकाधिक लोक मधु थिबे हां से आमे 3 जण को देखिछु तांको गैंग रो 3 जण को हम देखिछु आमे तो फॉलो कलु से चेन नै गेला ता पछे से भिडी भिडी दौड़ी की जाउतले सेही समय रे होउची आमे तांको पछे पछे जाई की ताको धइलु बर्तमान जो भलिया सुना रेट 22 ग्राम सुना चेन आपन हम तांकर बेसी हबो तांकर बेसी आउ जहांकर काटी देइची सेटा अधिक आउ सेटा मिली गेला तांकर नै जा भीतर चेन काटला भीतर हम ता धरि पकेलु आउ ता सेटा पाइले आपनकर कहार जाइछि आपनकर जेना सासुंकर मो सासुंक कासुमालटा को से माने चोरी कर जेतेबेले काटी देले कोन कले से लेडीज 3 जण हम 3 जण भीतर हम सासु बहु भीतर पळे आसिले तापर संगे संगे कासुलटा नाही सासुंकर तापर से 3 जण को सासु को सेठी बसई देली सासु को आगे चेक कर दे सेठी बसई देली बसई देकी ताको पीछा कली एई लेडीज बोली पीछा करी करी जेतेबेले जाउ बिल्कुल 10 हाथ जाईची 10 हाथ पर आउ जण को चेन को से काटिले केते केते ग्राम हो आमटा सही है 15 कासुल थिला 15 कासुल पुराना जुग से जा हाले 2 भरी रु अधिक थिबो 2 भरी रु अधिक थिबो तो एमान गोटे विधिवत गोटे गैंग विधिवत गैंग आमे ता हां आमे से लेडीज को भी धरिलु धरी करी ता हातरु ता पर्स रे भी थिबो बोली देखि कि लेडीज को धरिले धरी कि जेतेबेले ताको खोजिबा चेष्टा कले सेही टाइम रे लेडी पुलिस आसी पहुंच के से कहला आमे तदारक करबो आमे खोजिबो तमे खोजि परिबोनी से तांगर आमे आनी तांको सेति में देइछु आगे जेतेबेले आपण देखुथिले गहली थिला भिड़ थिला तो सेतेबेले आपण रेड हैंड धरले केमती धरले जानिले जे सिमने खसी जाय पे चेष्टा कर जेतले तार माने आमे ताक पीछा पीछा करूथुलु सेतले ता अन्यर गोटे बेकर से जेतले छिड़े देला अन्यर बेकर जेतले छिड़े देला सेतले मता धरि पकाला बेले से कोन अन्य मनसे से मत ने देछि से चेन ता तातर खसी जाईछि से चेन ता बेकर का लागि रहिछि तांको चेन ता बंची गला से ताक डायरेक्ट ता कोल तम बेकर चेन काई नहीं मो चेन ता पड़ गला चेन गला देख देला तांको बेकर का लागि अछि कारण तार मु तो सेतले हठात ताको धरि पकेली हठात धरि पकेई तार पुलिस पाखर ठिया हेतले धरि पकेले जेहेतु रथ यात्रा संगे संगे धरी पकई धरी पकई देकी पुलिस आनी देखला कहते पाखे किसी ना यहाँ ना आम तो आम कर्तव्य आम आप आज कथा नुहे लगातार देखिए कि गुंडीचा यात्रा ठू एमाने गैंग पूरा सहर में बुलुंट पूरा माने रथ यात्रा पूर्व आसी केते गैंग है से वर्तमान पर्यंत से चली लुटपाट चली तार किसी माने हेई पारु नाही किसी सॉल्यूशन भी हेई पारु नहीं माने काहाकू कहबू कोन कहबू पुलिस को एबे आपण रेड हैंड धरि जिम्मा दै हां रेड मु तो सेहिरा कहली मो दुकान 2 थर चोरी हेतम दाम कहले आपण धरि पारलेनी किंतु मु एबे आपण रेड हैंड देइछि आपण को मते चोर देइछि किंतु मते सुना दियंतु किंतु से त निरुपाय से कहछन आमे कुठाणी देबू
ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆପଣ ଖୋଜିବେ, ଆପଣ ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, କଣ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ କରିବେ। ଜଣକୁ ଧରିଛି, ଜଣକୁ ଧରିଦେଲା ପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଖସି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ ଭିତରେ ଏ ଗୋଟେ ମୌକା ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରୀତି ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ରୋହିକା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏରା ସବୁ ରୋହିକା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିକି କେମିତି ଆମର ଜିନିଷଟା ଆମର ଆଦାୟ କରିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଝାମ୍ପିଲା ବେଳେ ବା କାଟି ନେଲା ବେଳେ ଧରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁନା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତ ଲାଗୁଛି କି ହାତକୁ ହାତ ହେଇକି ପଳେଇଲା, ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ସେ ହାତକୁ ହାତ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତା ହାତକୁ ଦେଲା, ସେ ତା ହାତକୁ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଟା କାଟୁଥିଲା, ସେ ଫଟୋ ତା ହାତକୁ ଆମେ ଧରି ପକେଇଛୁ। ଆପଣ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଭିଡ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା, ତ ଏମିତି ଅନେକ ନେଇଥିବେ। ଅନେକ ନେଇଥିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଜଣଙ୍କର ଆମ କେସ୍ ଆସି ପରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବେ କହିପାରିବୁନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଆଉ କେସ୍ ହେବେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକି ଆଜି 3ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁନା ଚେନ୍ନାଇ ଥର, ତ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଶତାଧିକ ଭାବରେ ଲୁଟପାଟ ହୋଇଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଦେଖିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ମେଳା କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ରଥଯାତ୍ରାର ଭିଡ ଭିତରେ ଲୁଟପାଟ ହୋଇଥିବାର ସେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଠାରୁ ହିଁ 150ଟି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତ କହିପାରିବା ଏ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପାଖାପାଖି 3 ପାହାଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 25 ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଦିନକୁ 10ଟି ମୋବାଇଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକାରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ପୁରୀ ନୁହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଏ ଯୋଉ 3ଟି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତ୍ରିପୋଲ ସିଟିରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରାର ବାହୁଡା ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଚେନ୍ର ଏଭଳି ଖବର ଆସୁଛି, ତ ସହରରେ ଏକାଧିକ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଥାନାକୁ ଖବର ଆସିଥିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବଞ୍ଜାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଏକାଧିକ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, 3 ପାହାଡିର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଲେଡିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାବୁ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ତାକୁ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଛରା ଚାଲିଛି। ତାର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପଚରାଛରା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡିବ ଯେ এই ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆଜି ହିଁ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଭଳି ସୁନା ଚେନ୍, ମୋବାଇଲ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅରୁଣ ସାହୁ, OTV।